जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम तुम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहीर पाठ 4 आरंभ करवा जार ना हूँ जय राजगुरु। तो यह एक संपूर्ण सत्य कहानी। तो यही घटनाटी घटी जितेबाला आमको ओडिशा रे इंग्रेज माने शासन करते। तो देखिबा कौन से घटना थिला आउ जय राजगुरु को किपरि मृत्युदंड रे दंडित करा जायतिला। तो से विषय आज आम पढ़िबा। तो चलो देखिबा। 1803 मसीहार ओडिशा इंग्रेज शासन अधीन थिला। माने एटा देछि कि 1803 मसीहा रे ओडिशा इंग्रेज शासन अधीन थिला, माने शासन रे थिला। इंग्रेज शासक गजपति मुकुंद देव को तांको अधीन रे रहिबाकू कहिथिले। जेतेबेले इंग्रेज माने शासन कले तो सेतेबेले राजा थिले गजपति थिले मुकुंद देव। तो मुकुंद देव को तांको अधीन रे जेतेबेले रहिबाकू कहिथिले तो गजपति मुकुंद देव तांकर कुल पुरोहित जय राजगुरुଙ୍କ परामर्श रे इंग्रेज मानक कथारे राजी हेले नाही। कारण से समय गजपति जय राजगुरुଙ୍କ परामर्श रे ही शासन कार्य परिचालना करुथांती। बुझिपारे पिला माने जेतेबेले इंग्रेज माने गजपति मुकुंद देव को तांको अधीन रे रहिबाकू कहले सेतेबेले से राजी हेले नहीं। कारण तांको कुल पुरोहित थिले जय राजगुरु, से मना करथिले। तो सेतेबेले तांको शासन कार्य कहा अनुसार चलुथला, जय राजगुरुଙ୍କ अनुसार चलुथला बा परामर्श रे चलुथला। बुझिपारल। तेणु राजगुरुଙ୍କ उपदेश मानी राजा इंग्रेज मानक अधीन हेबा पई मना करदेले। राजा किए थिले? मुकुंद देव। बुझिपारल। देशभक्त जय राजगुरु गजपति को कौन कहिथिले जान? से कहिथिले गोटिए विदेशी जाति आगरे ठाकुर राजा मुंड नुआइबे नाही। किए कथा कहिथिले? से जय राजगुरु कहिथिले। बुझिपारल। तो जय राजगुरु काहा कहिथिले? गजपति को कहिथिले गोटिए विदेशी जाति आगरे ठाकुर राजा मुंड नुआइबे नाही। ठाकुर राजा किए एठी? गजपति मुकुंद देव। ताहेले ओडिया जाति ओ श्री जगन्नाथ गौरव रहिबो नाही। सेतेबेले श्री जगन्नाथ दायित्व रे थिले गजपति मुकुंद देव हैला। बुझिपारल। बरं शरीर रे शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत देशर ओ जातिर गौरव पाई लड़ाई करिबा। ए कथा के कहिथिले? जय राजगुरु गजपति को कहिथिले। जय राजगुरु को एभली कथा इंग्रेज शासक शुणिले से राजगुरु को आदेश देले तांकु देखा करबाकू। बुझिपारल। राजगुरु इंग्रेज मानकर एही आदेश को मानिले नाही। जय राजगुरु को से आदेश देले तांकु देखा करबाकू, किंतु जय राजगुरु एक कथा मानि नथिले। से कहिथिले जे से जानिथिले जे इंग्रेज माने तांकु पाइले कठिन दंड न देई छाड़िबे नाही। तेणु से इंग्रेज शासक को देखा करने को मना करदेले। ता संगे संगे से पाइक मान को लड़ाई पाई सजबाज हेबा पाई आदेश देले। इंग्रेज शासक को मना करदेले देखा करिवेनी, आउ तांको पाइक सेना मान को कहले कि चलो आमे लड़ाई पाई प्रस्तुत हेबा। तापर देखिबा कोन देछि। इंग्रेज माने खोर्धा दखल करबा पाई लड़ाई आरंभ करदेले। ओडिया पाइक माने भी कम बलवान और साहसी नथिले। जय राजगुरु एही पाइक मानक नेता होई लड़ाई लड़िबा पाई आगे आसिले। पाइक माने ढाल तरबारी धरी लड़ु थांती। इंग्रेज सैन्य मानक मध्यरु अनेक को से माने मारी पकाइले। बुझिपारल। किछि दिन धरी जोर रे लड़ाई चलिला। पाइक माने शत्रुर गुलीगोला तोप कमान आगरे अधिक दिन लड़ी पारले नाही। शेषरे पाइक माने हार मानिगले, माने हारी गले। युद्ध रे हारी जाई गजपति मुकुंद देव इंग्रेज मानक द्वारा बंदी हेले। किए बंदी हेले? से जो राजा थिले हमर गजपति मुकुंद देव, से इंग्रेज माने तांको बंदी करदेले। इंग्रेज माने खोर्धा दखल करदेले। तो प्रथम जेतले हमर ओडिशा को आसिले इंग्रेज माने प्रथमे कोन दखल करथिले? 1803 मसीहा रे खोर्धा दखल करथिले। मने रख पिला माने। हेले पाइक मानक नेता असल वीर जय राजगुरु को इंग्रेज माने खोजी पाइले नाही। से सिना गजपति मुकुंद देव को माने तांको बंदी करदेले आ खोर्धा दखल कले, किंतु जय राजगुरु को पाइले नाही। तेणु से माने घोषणा कले जदि जय राजगुरु हाजर होई दोष मानि जिवे तेबे तांको बिना विचार रे छाड़ी दिया जिवो। बुझिला। तापरे इंग्रेज मानक घोषणा सुनी जय राजगुरु कहिले ओडिया वीर जाति से लड़ाई करी प्राण देई जाने। विदेशी बेपारी पाखरे भूल स्वीकार करने से जाने ना। आम गजपति मुकुंद देव को शीघ्र मुक्ति कर।
ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବୀର ଜାତି, ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜାଣେ, ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେ ନା। ତ ଆମ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଆମ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ତ ବହୁତ କଠିନ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବେ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମାନେ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ କାହାକୁ ମିଳୁ। ତ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଅପରାଧର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତଥାପି ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ଶେଷରେ ମେଦିନୀପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଘିତୋଟା ନାଳ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନିକଟକୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ଦେଖ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ତ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମେଦିନୀପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା, ତା ପାଖରେ ଥିଲା ବାଘିତୋଟା ନାଳ କୂଳ, ଆଉ ସେ ନାଳ କୂଳରେ ଥିଲା ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ। ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ସେଠି ନିଆକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରାଗଲା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିଥିବ। ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଡାଳକୁ ଏକାଠି କରାଗଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ବନ୍ଧାଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡାଳ ଦୁଇଟିକୁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଜୟରାଜଗୁରୁ ମାନେ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଦୁଇ ଫାଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ, ନିର୍ମମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, ଶେଷରେ ଥିବା ବରଗଛର ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେଇ ବର ଡାଳ ଦୁଇଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ବୀର ରକ୍ତରେ ଦେଶର ମାଟି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କିପରି ନିର୍ମମ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲ, ଆଗରୁ ଏମିତି ଆମକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହିଁ, କିଛି ବି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେୟା କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଆଜାଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେହି ମାନେ କିଛି ବି ଯାହା ବି ଆମ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁ କି କିଛି ମାରିବାକୁ ଆଘାତ କରୁ, ସେ କ'ଣ ଆମର ଆଇନ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ସେତେବେଳେ ଆଇନ ବୋଲି ଥିଲା ଆମର, ଇଂରେଜମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବା, ଆଜି ବି ବାଘତୋଟା ଅଛି, ଫାଶୀ ଦିଆ ବରଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ବି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନ ଅମର କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଜୟରାଜଗୁରୁ ଆମର ଅମର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ରହିଛି? ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ବିଷୟଟି। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କାହାଣୀ ନୁହଁ। ତ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ଯଦି ବିଷୟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିବା ଶୈଳୀଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆସିକି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।